بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ای کو بند کریں گے جی، سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دیں، ای کو بالکل بند، تھوڑی سی بھی نہ چلے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک سجانے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرام صاحب، اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مہمان حضرات دور و نزدیک سے اس محفل کا حصہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمائے جو بندہ اپنی عادت بنائے کہ وہ ہر روز میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، فرمائے قیامت والے دن میں اس خوش نصیب کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملا کے سلام لینا۔ یہ سعادت قیامت کی صبح تک جاری و ساری ہے۔ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنائیں تاکہ یہ فضیلت ہم سب کو پڑھنے والوں کو نصیب ہو سکے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے اور مجھے موضوع بھی یہی دیا گیا ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، اردو میں پیدائش کا لفظ بھی آ جاتا ہے، ولادت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور ساڈی پنجابی کھلی بولی چ جمنا کہندے نے۔ اب یہ زبانیں بدلتی ہیں، لفظ بدل جاتا ہے، مطلب سب کا ہے پیدا ہونا، دنیا میں آنا۔ اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر بنے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تھوڑا سا اپنا والیوم آواز والا کم کر دے، آپ کا نہیں، آپ کا ٹھیک ہے، میں بندوں کو کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، آپ کی تشریف آوری، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سی محفل ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل بھی ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، اور جب آپ جلوہ گر ہوئے تھے تب تو پھر ایسے انتظامات تھے کہ دنیا میں نہیں ہو سکے، کیونکہ کروائے جو میرے رب نے تھے، آج تک ایسا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب یہ قیامت کی صبح تک، بلکہ جو میدان محشر ہے نا، اگر صحیح پوچھو نا تو وہ بھی میلاد شریف دا حصہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر میں کہ یہ جو محشر کا میدان لگے گا نا، وہ فرماتے ہیں صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ ساری دنیا کے سامنے اپنے حبیب کی شان دکھائے گا، ورنہ دیکھو نا رب کو تو ہر شے کا پتہ ہے، تو جب پتہ ہے تو پھر قیامت والے دن کادا کنڈا لا کے اعمال تولنے نے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور قبر چ پہلو چلے گئے اور قبر والے سارے پہلے ہی سوال کر چھڑے، تو پھر یہ میدان معاشر کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखाई जाएगी जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी और मेरे नबी सर सजदे में रखेंगे ना। आवाज कमजोरों वाली है जनाब, आवाज तकड़ी करें थोड़ी सी। तो फिर अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, हदीस के लफ्ज है बुखारी शरीफ में, अल्लाह फरमाता है, ये हदीस नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह खुद मुझे फरमाएगा, इरफा रअसका या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब तो सर उठाओ ना सजदे से, आप मांगिए क्या मांगते हैं, आज जिधर तेरा इशारा होता जाएगा उधर मेरी रहमत का सहारा होता जाएगा। यह क़यामत का दिन इसलिए है, यह नबी पाक अलैहि सलाम की शान व अजमत और आका अलैहि सलाम के मिलाद, आपकी आमद, आपके कमालात, आपकी शानों के ये जलसे पहले भी थे, हुजूर आए तब भी थे, अब भी हैं, हशर के दिन भी होंगे। समझ आ रही है मेरी बात की। अब आइए एक छोटी सी बात अर्ज करके ना फिर मैं आपसे आगे निकलूं। बस औकात होता है यार मिलाद कौन मनावे, मैंने कहा जी मैं बता देता हूं, अगर आपको सौदा पसंद आ जाए तो आप भी मिलाद करना। कोई किस मकतबा फिक्र से बैठा मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पास सौदा खरा है। समझ आ रही ना, हम आपको वो अर्ज करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले मिलाद करना है ना तो वो करे चिटियां दाढ़ियां ले बाबे, जवानों की बात बाद में हम करेंगे, सुबह दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मिलाद करें। जनाब मौलाना साहब आप तो पहले सलाटी बाबियां थे, अमूमन कहते ना बाबियां नु छुट्टी बाकी सुभान अल्लाह को, ना 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 कोई बाबियां नु छुट्टी नहीं, इनका ज्यादा हक बनता है। क्यों भाई, इस वास्ते 70 साल हो गए नबी दे नां ते खांदियां, ते आज बोलन दी वारी आवे ते बाबे हुणे चुप बैठ जाण। ना 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 इदां नहीं, बाबे पहलों बोलन ताकि इन्हां नूं वेख के असीं बच्चे भी बोलीए सारे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, तो इस वास्ते जरा तकड़े होके बैठे आप सारे हजरात, बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले जो मिलाद है ये बुजुर्ग मनाए। आखिर जी वो क्यों भाई, अब इधर देखें मेरी तरफ, आपको जुमला पसंद है तो फिर आपने बोलना है। मैंने कहा जी ये तारीख इस्लाम आप पढ़ के देख लें, और उससे पहले जमाना जहालत की तारीख, जब तक मेरे नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, तवज्जो कीजिएगा, जब तक मेरे नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे उस वक्त तक लोग अपने वालिद जब बूढ़ा हो जाता था तो इसको बेच देते थे, लेकिन जब मेरे नबी जलवागर हुए तो आपने फरमाया इस बाप को बेचना नहीं है। या रसूलल्लाह ये तो बूढ़ा हो गया है तो अब करना क्या है, फरमाया कि इसका चेहरा देखो अल्लाह कबूल आज का सवाब अता फरमाएगा तुम्हें। तो बुजुर्ग मुझे ये बता ये तुझे रुतबा कैसे मिला, आखिर ये रुतबा तो हुजूर ने दिया है। मैंने कहा अगर वो ना आते तो फिर तुझे मिल जाता, आखिर नहीं तो मिला कैसे, आखिर हुजूर की आमद का सदका। तो मैंने कहा तुझे तो जश्न करना चाहिए मिलाद का कि वो आए हैं और मुझे रुतबा मिला है। आवाज कमजोरों वाली है, थोड़ी सी आवाज तकड़ी फरमाए ना मोहब्बत के साथ। आप अगर हाथ उठा के बोलो हाथों की ज़ियारत भी हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। अब समझ आइए कि ये बुजुर्ग मिलाद क्यों करें। ओ भैया आपका ज्यादा हक बनता है भाईजान, आप तारीख पढ़ के देख सकते हैं जमाना जहालत की, लोग बूढ़े माँ बाप को बेच दिया करते थे, मेरे हबीब जलवागर हुए, फरमान ना ना यही तो तेरे घर के अंदर अब वो है कि मुफ्त में देखेगा अल्लाह कबूल आज का सवाब अता फरमा देगा तुझे। है आज देखो ना माँ बाप की कितनी कदर की जाती है, ये किस वजह से है कि ये मेरे हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे हबीब ना आते तो ये इज्जत ना मिलती। तो आप जब 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर सबसे पहले बुजुर्ग बाहर निकले। अच्छा कई नौजवान हो के चुप बैठे हो यार, बाबे बोलते पे हुण तुहानू भी आखना पड़ेगा। समझ आइए, अब समझ आइए कि मिलाद शरीफ कौन करे, हुजूर की आमद का सदका अगर इनको रुतबा मिला तो पहले ये करें जनाब। अब दूसरी बात मिलाद कौन करे, मैं क्या उसके बाद मेरी मां भी करे मेरी बहन भी करे, शरीयत के तकाजों के मुताबिक अपने घर में रह के। औरतें जब मिलाद पढ़े उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। बैठे हो जी, अब जब औरतें मिलाद पढ़े तो उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। जो शरई मसला है वो शरई मसला है, और हम इसी बात के लिए आए हैं कि आपको सही बात बता के जाएं। अब किसी को पसंद आए और किसी को ना आए, हम मिजाज देखकर तो तकरीर वैसे नहीं करते, हम तो मुस्तफा का गुंबद खजरा देख के तकरीर करते हैं ना जी। समझ आई, टुक्कर माल का ना खाता थे हलाल न करिए, तो हलाल तो करना पड़ेगा ना। तो इनको चाहिए कि अपनी हुदूद में रहकर ये सारे काम करें। अगर बहुत ही शौक है ना औरतां नूं स्पीकरां ते पढ़न दा, इन्हां नूं चाहिए पूरे पिंड दे बंदे काल छड्डण भी तुहाडी बोली तुहाडी आवाज कोई होर ना सुने। लेकिन मैं आप पर भी एक सवाल करता हूं, जब कोई औरत मिलाद पढ़े या नात पढ़े तो तुम बड़ी जल्दी पूछ लेते हो हमसे, आज ही बीबियां मिलाद पढ़ सकदियां ने। मैं कहा पुत्र उसने भी पूछया कर जले विआह ते कंजरियां नचाउना भी कंजरियां नच सकदियां ने, गाने गा सकदियां ने,
کدی اسے ہی مسئلہ پوچھ لیا کر تانوں میلاد والی بی بی کیوں چیتے آوندی؟ اے دا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا نو ویکھیا ہی کدی نہیں، جدوں ویکھیا دین والے پاسے ویکھیا۔ مسلمان اج بھی ساڈیاں عورتاں بیبیاں ماواں بہناں اے پردے کر چھڈن، انہاں دی چوڑیاں چ اج بھی بابے فرید دے غلام پیدا ہو سکدے نے جناب۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے جناب۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو دونوں طرف کی بات کو آپ، جب دنیا کی بات آئے تو آپ کو بھی نہیں پوچھا، اب جب دین کی بات ہے یہ اچھی بات ہے، آپ دین کے لیے چلو کچھ نہ کچھ پوچھتے دے ہو نا۔ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کو صحیح کرنے کا انداز درست کر لیں گے تو ان کی جھولیوں میں آج بھی میرے بابا کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب بابا صاحب کیسے بنے تھے آپ کو نہیں پتا ہے؟ تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں، بیٹا نماز پڑھا کر۔ ماں جی کیا ملے گا؟ فرما شکر ملے گی۔ آواز کمزوروں والی ہے تو آج کل سودا منگوانا تو آپ 5 روپے دیتے ہیں، بیٹا چاکلیٹ کھا لینا پر یہ سامان لے آؤ۔ تو کبھی کبھار یہ بھی کہہ لیا پتر نماز پڑھ تجھے چاکلیٹ دوں گی۔ کوئی ہے ماں باپ تو ہمیں دکھلاؤ نا جس نے ایسا کیا ہو۔ یہ تو کہہ دیتے ہو فرسٹ انعام لینے تے تینوں میں بتیاں بلن والے بوٹ لے کے دیاں گا، کبھی یہ بھی کہنا کہ 5 نمازاں تیریاں نہ چھٹن تینوں میں بوٹ لے کے دیاں گا، چاس نہ آ جائے۔ ہم نے دنیا کے لیے آفریں لگائی ہیں، ہم نے دین کے لیے نہیں لگائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میلاد شریف پھر بعد میں کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کو بٹھائیں بھائی، بیٹے جلدی ہو جائیں، اب توجہ سے بیٹھیں جناب۔ گرامی قدر حضرات اب ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ نقصان تو میں نے آپ نے کیا، پیسے دینے ہوں پیسے، پر ایڈے چھوٹے منڈے نو کال دیو بڑیاں نو شرم آؤندی پئی ہے؟ نہیں توجہ کی کیوں شاہ جی؟ ہاں نقصان تو میں نے آپ نے کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے میری بات سن لیں، یہ کافی ہے۔ اور یہ محبت کے نذرانے ہوتے ہیں، اگر کوئی دینا چاہے تو ہم جھڑکتے بھی نہیں، لیکن وہ تقریر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا مد نظر رکھیں گے تو مجھے زیادہ سکون ملے گا۔ بول سکتے ہیں سبحان اللہ پیار کے ساتھ؟ پہلے تو ہم بالکل ہی روک دیتے تھے، آج جدوں دی تبدیلی آئی تو لکھوں لے کے بہ گئی ہے، تو پھر اسی کہنے پاجی بننے چھٹے لے آؤ، پھر ہن کی کریے پاجی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو یہ انداز بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ناراض نہ ہونا گرامی قدر حضرات، ہماری ماں اور ہماری بہن میلاد کرے جی، وہ کیوں؟ میں نے کہا جی ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا میرے نبی کی آمد سے قبل، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو بہن ہماری بیٹی تھی اس کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ جب آئے نا میرے حبیب، فرمایا یہ ماں ہے تیری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اور میرا ایک جملہ سننا اگر سمجھ آئے، میں نے کہا جنت آج تک کسی نے دیکھی ہے ماں کے قدموں میں؟ آخر نہیں۔ میں کہا مان کیوں گیا؟ آخر حبیبہ کیا ہے؟ میں کہا جینا دی آٹھن تے منی بیٹھا ہے۔ وہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، جلدی کر حضور دے چنڈے لا، چونکہ آج وہ آیا جدے صدقے میری عزت زمانے تے آئی ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے؟ توجہ ہے پیارے بھائیوں کی؟ گرامی قدر حضرات پھر ہماری بیٹی بھی میلاد کرے، کیونکہ اسے سوچنا چاہیے مجھے تو باپ زندہ درگور کرتا تھا، آج میں اپنے باپ کے سینے پہ کھیلتی ہوں، کل تک باپ زندہ درگور کرتا تھا۔ میرے حبیب نے فرمایا نہیں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ تو پھر یہ عورت، یہ ہماری بچی جس کو چاہیے تھا کہ یہ نبی کے شکر ادا کرتی اور اللہ کے شکر ادا کرتی، آج یہ نبی کی باغی ہو گئی، کوئی بے پردہ ہو گئی، کوئی بال کھول کے پھرتی ہے، کسی نے آدھا لباس کر لیا ہے۔ میں کہ تو جنیاں بے پردگیاں کر لا، پھر اسلام اپنی پاور بکھاؤندا ہے۔ پوچھنا کرونا والےاں نو، چائنا کے اندر کرونا وائرس آیا کہ نہیں آیا ہے؟ تو اب کیا ہے؟ سارے پردے کر کے بیٹھے رہے۔ کل تک تو کہتے تھے ہمارا تو سانس گھٹتا ہے، کل تک تو بیبیاں کہتی تھی پردہ کیسے کریں، یہ مسلمان تشدد کرتے ہیں۔ میں کہ ہوں دس یہ تو اڑیاں آہی سبحان اللہ رہی تو پھر تقریراں ہو گئی نا، کو ہلو جلو اور روٹیاں کھاندے ہو حلال تے کریا کرو، باہر بھی 7-8 دیگاں پکیاں پئیاں، چوکے ہاتھ بولو سارے پیار دے نال ایک بار۔ ہاں 20 دیگاں ماشاءاللہ 20 دیگاں تے کمال ہو گئی ہے جناب۔ گرامی قدر حضرات آپ ذرا توجہ فرمائیے، ادھر دیکھیں انہیں بندے نہیں جنیاں دیگاں پکیاں نے، ہاں کوئی ایک آدھ دیگ کٹا کے کسی مولوی نو بھی دے چھڑیا کرو کچھ، ناراض نہ ہونا۔ یہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے لوگ لنگر شوق سے دے دیتے ہیں لیکن کتابوں کا سیٹ لے کے اپنے عالم کو نہیں دیتے، کیونکہ لنگر تو 10 منٹ کھا کے 15 منٹ باہر تے جڑے کتاباں ہونیاں نے یہ جدوں تک پڑھی جائے گا اتنی دیر تک ثواب ملتا رہے گا۔ ضرور اس بات کی طرف بھی توجہ فرمائیں آپ۔ گرامی قدر حضرات اب یہ کرونا وائرس آ گیا، پورا چائنا اس وقت سیل ہے، ایسا ہی ہے نا؟
لیکن پھیلا کیسے آپ کو پتا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, غلط چیزیں کھاتی. اسلام نے روکا تھا, حضور نے روکا تھا, وہ کھاندے رہے, کتے بلے کھوتے چوہے ہر شے دب گئے. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس بازار سے یہ وائرس پھیلا ہے. تو میں کہتا ہوں انہوں نے چاہیے نا کہ منن تے صحیح ساڈا اسلام. ویسے وہ من گئے نے. اے جڑا جمعہ گزریا ہے نا, کدوں سی؟ کل ہی سی نا, پرسوں سی. بڑی بات ہے, کئی کہندے نے کل, کئی کہندے نے پرسوں. سبحان اللہ. چلو یاد رکھیا کرو, پرسوں جمعہ سی نا. چینی صدر مسجد چ گیا ہے تے جا کے کہندا مولوی صاحب اللہ دا نام منو, ہن دسو اسی کی کریے. میں کہ پترا ہن تو کہندا سی ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے. آ گیا نا جتوں دی کھوتی تے اوتھے ہی آ کھلوتی. ہن تینوں پتہ لگا بھی ایتھے مسلماناں دے کول آواں گا. میں کہ اجے بھی ٹائم ہے, مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ, بیماریاں ویکھی جاندی تیرے ملک دے اندر. بولو نا یار سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, یہ اسلام کی حقانیت ہے. آسٹریلیا دے وچ جنگل نو آگ لگی, کروڑاں پرندے مر گئے. انہاں آکھیا آگ نہیں بوئی دی بھی کی کریے. مسلمان آکھیا سی تہاں دس چھڑنے ہیں. آپ کو نہیں اس بات کا پتا؟ آپ دیکھے تو ساڈے نوجوان گانے گویے ویکھن تو انہاں پتہ لگے تے کوئی شے ویکھن. دیکھا کرو اسلام کی حقانیت اپنے دل میں پیدا کرو. انہاں آکھیا کیویں بجے گی؟ انہاں نے آکھیا سارے جنے آؤ ایتھے دھوپ تے کھلو کے استسقاء دی نماز پڑھو, ساڈے نبی دی سنت ہے. جس لے مصیبت آندی سی او ایسے دی چیز ہوندی سی, اللہ دی بارگاہ توبہ کر کے نفل پڑھ دے سن, اللہ مہربانی کردا سی. انہاں اسی ویلے نفل پڑھے, ادھروں سلام پھریا, ادھروں بدل آ گیا, بارش ہو گئی, ساری اگاں ہی رک گئیاں نے جناب. ویکھو اس گل تے بھی سبحان اللہ تہاڈی اداں دی ہے. افسوس ہویا ہے, افسوس ہویا جڑیاں تسی روٹیاں کھاندے رہے ہو نا, سبحان اللہ اونچی آکھو تاکہ میرا افسوس دور ہو جائے نا. اے ہے اسلام دی حقانیت. ہن چینی صدر نے آکھیا جناب اسی کیویں؟ انہیں آکھیا پورے ملک دے وچ اذاناں دیو, اسلام دی دشمنی بند کرو, بکواس اسلام دے خلاف بند کرو, اسلام نو کھلے عام تے اجازت دیو. ویکھیا جے ساڈے نبی دا فیضان آوندا کیویں ہے پھر. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ یہ ساڈے اسلام دی طاقت ہے, ایدی پاور ہے. اے چاہے ساڈیاں جدو پاکستان دیاں بیبیاں پردہ چھڈیا سی, اللہ نے مچھر کلیا سی ڈینگی, ساریاں نے پورے چگے پا لے سن. میں کہ بس مولویاں دے کہن تے کوئی نہیں سی پایا, پیراں دے کہن تے کوئی سی پایا. یہ بھی تے ایک عجیب انداز ہے نا. اسی مولوی رکھے نے بھی تقریر سناؤ, چاس لاؤ تے چلے جاؤ, تے پیر ہونی اس واسطے نے آئے چم چوٹ کے او جناب علی 500 1000 روپیہ پیران دیو تے گھر چلے جاؤ. اسی پیر ہونی چومن واسطے رکھے نے, مولوی سنن واسطے, عمل واسطے تے ہے ہی کچھ نہیں. دیکھو جڑی گل مشکل ہے, ہن کئیاں دا ہاضمہ خراب ہوے تے میں کی کر سکنا, میری دعائی تے ٹھیک ہے. یہ پیران طریقت پتہ کیوں چنے جاندے نے؟ تاکہ اے سانو شریعت دی سیدھی راہ تے لاؤن, آپ بھی رہن تے سانو بھی لاؤن. تے علماء کرام دی تقریر اس تو سنی جاندی ہے تاکہ نبی پاک دے فرمان سن کے اپنے دل تو زنگ لا کے مدینے والے تے رنگ چڑھایا جائے. یہ کام ہوندا ہے جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ چیزاں, اگر یہ مولویاں چیزاں نہیں تو مولوی چھڑ دیو, پیر نہیں تو پیر چھڑ دیو. اصل مقصد ہوندا ہے نا, دوائی کھان دا مقصد ہے بخار تو آرام آ جائے, وہ فائدہ نہیں ہویا کہ کدی کھان رہے ہو؟ دسو مینوں کدے واسطے سنی جاندے ہو؟ گلاں اوکھیاں نے, یہ عام بندہ کو نہیں کر سکتا. سمجھے نا؟ تو سن کے 5-7 بولنا, باقی سارے چپ ہو گئے بھی یہ کی بنیا. وہ سدھی سن لیا کرو, خیر ہے. لنگر حسین دا کھادا تے حلال نہ کرا. اصل میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات, اسلام اپنی قوت اور پاور اور طاقت رکھتا ہے, انہوں من جاؤ. اس عورت نو چاہیے کہ نبی پاک دا میلاد دی خوشی کرے, درود پاک پڑھے, نمازاں پڑھے, تلاوت کرے. بے حضور تسی آئے تے معاشرے میں عزتاں ملیاں, اے حضور دی باغی ہو گئی, نہیں مجھ سے پردہ نہیں ہوتا, نہیں جی اسلام میں تو سختی ہے. میں کہتا تینوں سیدہ خاتون جنت دی زندگی کسے نے نہیں دسی, جنہاں نے پردہ انج کیتا ہے, پھر رب نے بچے بھی تو حسن حسین جیسے لاجپالی عطا فرمائے نے نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ میلاد کریں. اور اس تو بعد دیکھو نا, بزرگ وہ بھی میلاد کرن, ماما بہنا وہ بھی میلاد کرن. جننے بیٹھے ہو تسی, چودھری ہو, سیٹھ ہو, ماسٹر ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, کیچھے ہو, مولوی ہو, پیر ہو, کون ہو, سانو نہیں پتا, ہر بندے تے ضروری حضور دا میلاد کرے. اکھے کیوں؟ ادھر دیکھنا ذرا, قرآن کی بات بھی بتا دوں. قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے فرمایا پہلیاں امتاں جدو گناہ کر دیاں سن نا, توجہ رہے گی تو بات سنا پاؤں گا, ایسے نہیں. پہلیاں امتاں جدو گناہ کر دیاں اللہ دا عذاب آندا سی. فرما امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. فرمایا جرم کیتا ہے اسی چون جالے پتھر
پتھر انہاں دی بارش کر کے انہوں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے پھر دوسری قوم نے گناہ کیتا، اللہ نے پھر عذاب کہ میں فخسفنا بہی و بدارہ الارض، فرمایا اسی وستیاں سنے زمین دے وچ گڈ دیتا ہے، پٹھیاں ہو گئیاں، شہراں دے شہر تباہ ہو جویں ہڑپا ہے. دیکھ دیو نا یہ اللہ دیاں نشانیاں نے. ڈریا کرو اللہ تو. اللہ فرماتا جب امت اینا گناہ کرے تو اسی انج کیتا ہے. پھر فرمایا واللہ اشد العقاب، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے. پھر ایک قوم نے جرم کیتا، فرمایا کونو قرادۃ خاسئین، اوے باندر بن جاؤ، وہ باندر ہو گئے. اللہ دا عذاب آیا. اچھا انہاں دا جرم کی سی؟ کوئی ناپ تول دے وچ کمی کردا سی، کوئی ماں باپ دا نافرمان سی، کوئی شراب دا عادی سی، کوئی بدکاری دا عادی سی. انہاں تے عذاب آئے. اے جڑا معاشرے تسی تے میں بیٹھے ہاں، قوم دے کئی بندے او ناپ تول وچ کمی بھی کر رہے ہیں، بدکاریاں بھی کر رہے ہیں، شراباں بھی پی رہے ہیں، بے حیائی بھی رج کر رہے ہیں، جنہاں نو اللہ بچائے سبحان اللہ. لیکن لوگ کئی کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اجتماعی طور تے عذاب نہیں آیا. اوکے مولانا صاحب نہیں آیا. اے جدو گل سمجھ آوے نا تو سبحان اللہ جو نال والے پنڈ نو پتہ لگے عاشق رسول بیٹھے نے. میں کیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اوکے اے دا تے مینوں نہیں پتا. میں کہ آ تینوں قادری قرآن پڑھ کے دسے کیوں نہیں آیا. اللہ فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اوے عذاب اللہ نے نہیں چلیا. کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ تسی بڑے سونے ہو، تہاڈی عبادت زیادہ ہے، تہاڈے کول پیسہ زیادہ ہے، تسی عہدے و وقار والے ہو، تسی وڈیاں دی اولاد ہو. نہیں، فرمایا حبیب تہاڈی امت جسلے گناہ کر دیے میرا عذاب ہوندا ہے، پر جسلے تانوں دیکھدا ہے پھر پا چھٹ جاندا ہے. توجہ ہے سب حضرات دی؟ بلکہ اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے نا، نبی پاک دی ولادت تو قریب قریب زمانے دا لوگ اور پہلیاں امتاں دا لوگ جدو گناہ کرتے سن نا بڑے عجیب و غریب سزاواں. کئیاں امتاں دے اتھوں تک کہ انہاں دے متھے تے لکھ دتا جاندا سی، کئیاں دے گھراں دے بوہے تے پھٹی لگ جاندی سی اللہ دی طرف، اے فلاں مجرم ہے. اللہ نے سارے پردے پائے. دس بھئی کیدا صدقہ ہے؟ آکھے ہے تے حضور دا صدقہ. تے میں کہا جے دے صدقے تیرا چہرہ سلامت، تیرا گھر سلامت، تیرے گناہاں تے پردے. کائنات وچ عذاب اجتماعی نہیں آیا اس نبی دے پیدا ہون دا. پھر میلاد نہیں کرنا تے ہور ماتم کرنا ہی مینوں دس تے صحیح نہ یار. دلیلاں پوچھ دیو کہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ تیرا منڈا پیدا ہو جائے تو بڑیاں خوشیاں کرنا ہے. بلکہ ہسپتال چ ہوے تے نرساں نوں بھی 2 ڈبے دے آوندا ہے. اگے پلیٹھی والا ہے. جو نہیں ہلو نا، ہن 5 کلو دا سیری لائے جاندے، بولو تو صحیح نہ یار. کیوں دیتے ہو بھائی مجھے بتائیے؟ آخر جی منڈا جمیا تے خوشی ہوئی ہے. میں کہا پتر ہے جدو ویاہیں گا نا میں ویکھاں گا جدو تینوں لات ماری نا تو پھر تو ہی ساڈے کول آنا تے پیراں کول آنا، پیر جی دعا کر دیو. پیر جی توی اسی پیر ہونی اسے واسطے تے رکھے نے جناب، مولوی اسے میں تانوں پہلو دسیا ایہی کام ہے. گرامی قدر حضرات آ جاؤ جی توید دے دیو جی ساڈا منڈا ہن نافرمان ہو گیا ہے. میں کہا پتر ہے توجہ رکھی، پتر بھی تیرا نعمت سی، میرے نبی دی ولادت بھی کائنات ساری واسطے نعمت سی، پر اے نعمت تینوں چھڑ گئی ہے، مصطفیٰ نے تینوں نہیں چھڑنا. تو قبر سے جانا ہے، زہرا دے بابا نے اوتھے بھی آ جانا ہے. تو حشر دے وچ جانا ہے، مصطفیٰ نے اوتھے بھی آ جانا ہے. او جے نے تینوں چھڑ دینا ہے اس نعمت دی خوشی کرنا ہے، تے جے نے تیری قبر چ بھی آنا ہے او دا میلاد تے کاری صحیح نا. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ پوچھتے تم میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا تسی اپنے دا نہیں کیتا سی؟ اپنے منڈے جمن دی خوش کر دیو کہ نہیں کر دے؟ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے پتر نبی دا میلاد کر دے ہوئے جے دیال نبی آیا ہوئے تو جے دیال آیا ہی نہیں. نہیں 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 بال نہیں پانی نہیں نہ لایا گال نو. نبی کا میلاد کون کرتا ہے؟ جس کو یہ احساس ہو کہ حضور ہماری طرف آئے ہیں. تو جس ڈنگر نو احساس ہی نہیں. نہیں میرا خیال ہے تہاڈیاں کوئی رشتہ داریاں نے جڑا سارے چپ ہو گئے اس گل تے تانوں سارے نوں ہاتھ چوک کے بولنا چاہیے یار، گل تے ہوئی نا. جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے وہ کیا نبی کا میلاد منائے گا؟ شکر کرو تہاڈے اندر احساس تے ہے نا کہ حضور آئے نے. شکر کرو تہاڈے اندر تاں ہی حضور دا میلاد منایا جا رہا ہے. او جی ہم تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو نبی پاک نے کیا. میں کہ اللہ دی قسم چوک کے کہنا ہے میلاد والا کام میرے نبی نے خود فرمایا ہے. ہاں اس طرح تمبو ٹینٹ سپیکر نہ ہون کیونکہ اس زمانے نہیں سی، وکری گل ہے. میلاد ہویا ہی
کہاں لکھا ہے؟ میں کہ چک مسلم شریف روزے والا چیپٹر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار شریف نو روزہ رکھتے سن. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. ہر سوار نو آپ روزہ رکھتے سن. صحابہ کرام نے پوچھا حضور تسی ہر سوار دا روزہ رکھ دیو؟ فرمایا بالکل میں رکھنا. میرے کریم آقا کیوں رکھ دیو؟ میرے نبی پاک دا جواب سنا. فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی. فرمایا اے او دن ہے جس دن میرے اوتے پہلے دن وحی آئی اور اسی دن رب نے مینوں پیدا کیتا ہے تے میں خوشی دے وچ دل روزہ رکھ لینا. ایمانی قرآنی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دس بھئی نبی پاک نے اپنا دن منایا کہ نہیں منایا؟ اچھا پھر ایک اور گل بھی ہوندی ہے. میں سارے حضرات سادات جن نے تشریف فرما میں سب دی توجہ چاہ لینا. کہتے ہیں یار جویں مکے مدینے آنا اوداں ہی تسی کریا کرو سارا کچھ. اداں ہی کہندے نے نا اوداں ہی جان دو اوداں ہی نمازاں پڑھاؤ اوداں ہی سارا کچھ کرو. میں کہا پھر اداں کرو مکے مدینے 5 4 ویاہ بھی کردے نے جڑی مرجا نویں لے آوندے نے تے تسی پہلو 4 ویاہ تا کرو. آخر نہیں ایکو ہی کافی آ. میں کہا پھر سانو مشورہ دیندے ہو بھی مولوی اونا طرح ہو جان تے بندے بھی اونا طرح ہو جان. مٹھے بول رہے نا پروں پچایا تے گل کرو تو کھول کے گل بھی کریے اسی جناب. اچھا دوسری بات میں کہ یار مکے مدینے والا کام ہے تے پھر گل ایتھوں آپ ٹورنے نا. نبی پاک دے زمانے تو لا کے آئے تھے جو مکے ہوندا میں او دس چھڑنا. ہر سوار دا روزہ رکھیا جاندا سی اور افطاری ہوندی سی. جنہ مدینہ ویکھ کے ہاتھ کھڑا کریا جی. میں تو اگلی گل جنہ مدینہ ویکھیا ہے ویکھیا کیوں شاہ جی ہر سوار والے دن مسجد نبی شریف دے اندر افطاری ہوندی ہے اور اپنے جمن تو خوشیاں ہوندیاں. 5 من مٹھیاں ونڈ ہو رہی نے جناب. نہ کر یارا نہ کر. نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی بھی خوشی کر. میں قاری صاحب اور جن حضرات بیٹھے نے ایک جگہ تقریر کی تھی وہ کہتے نبی پاک آئے سن. میں کہا بالکل پردہ فرما گیا. میں کہا بالکل ساڈا ایمان ہے لیکن نبی پاک اپنے روضہ اقدس وچ ہیں حیات. یہ حال سنت دا عقیدہ ہے. تو یہ کوئی آکے بھی کیسے ہیں میں کہا کی مطلب. ایک بندے بھی سوال کیتا سی میں دیکھو نا سائنس کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور جناب قبر کے اندر سوراخ نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے تو ہائیڈروجن تو نائٹروجن. میں کہا چپ ہوئے منہ ہے بنگے کر گلاں کری جانا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر وہاں ہوا نہیں جاتے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ میں کہا او زندہ تینوں میں بعد ہی دسنا پر محترم یہ میں دس بھی تو ماں دے ٹھڑ چ کتنے دن رہا سی؟ آخر ڈاکٹر کہندے نے تقریباً 9 مہینے 10 دن. تو میں کہا جیندا سی یا مردہ سی؟ آخر 4 مہینے بعد جان پی گئی تقریباً 6 مہینے میں جیندا رہا وچ. تے میں آخیا کدھر دی جاندی سی ہوا؟ انسان تے ہزاراں پردیاں دے وچ ہوندا ایک پردہ پھٹ جائے تے بندہ مر جاندا یا ماں مر جاندی ہے. ڈاکٹر کہندے نے پردہ نہیں پھٹنا چاہیدا ہیں تے تو کیویں زندہ رہا؟ آخر یار یہ تے نظام قدرت ہے. میں کہا بلے او بلے اپنا منہ دھو کے آ. جیڑا رب تینوں زندہ رکھن واسطے ماں دے ٹھڑ دے وچ اپنا قدرت دا نظام جاری فرما سکدا ہے روضہ رسول دے وچ رسول واسطے نہیں کر سکدا. بولو نا سبحان اللہ پیار دے نال. کمال ہے گل کرن والی یار. تیرے واسطے سارے انتظام ہو جان تے جڑا ہے ہی رب دا حبیب صلی اللہ علیہ واسطے رب نے انتظام نہیں فرمایا. اور جا اپنا کام کر. ایہی تے گلاں نے جڑیاں سمجھ نہیں آوندیاں اور سنی ایسا بندہ جڑا آٹومیٹک سمجھ جاندا ہے ساری گل. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بالکل کہندا یار ادوں تائیں مناوندے ہون تے آپ پردہ فرما کے نے تسی ہجے تائیں ہر سال ہی میلاد کر چھڑ دے ہو. میں کہا ٹھیک ہو گیا. 27ویں دی رات محفل ہوندی ہے ہر مسجد تے؟ آخے ہاں جی. میں کہا سنیاں دا کام ہی محفلاں کرنا ہے. 11ویں دی کرو 12ویں دی کرو 5 دن پاک دی کرو 11 دی کرو 10ویں امام حسین دی کرو. ایسے کرنی ہے محفلاں نے. 27ویں کرو میں ہی محفلاں. یہ پاجی باقیاں ساریاں نو کی ہویا ہے؟ اس طرح سارے مولوی ساریاں مسیتاں سارے ہی آخر جی ختم قرآن ہے. میں کہا اسی 30 دا ختم کریے تے حرام تے تہاڈا پورا قرآن ختم ہو جائے تو جائز. سنی بنو نا تکڑے ہو نا سرکار تکڑے ہو نا. اگر نہیں ہم تو یہ قرآن مجید ختم ہوا ہے ثواب بھی پہنچانا ہے. تو میں کہا اسی 4 کول پڑھ کے پہنچایا سی اس لیے تے حرام دے فتوے آئے سن. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی نا. نالوں نال مسئلے تے حل کر لئیے نا. اور گرامی قدر حضرات دماغ نو سمجھاؤن والیاں گلاں نے روڑے کوئی نہیں. اس رب نے پابندیاں نہیں لائیاں ایتھے لوکاں دے ذہن ہی چھوٹے ہو گئے سمجھے. اچھا میں کہا چل ختم قرآن اگے چل. کیا مسئلہ ہے؟ کہندا تو نہیں پتہ اس رات قرآن آیا سی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں کہا سرکار کو ساڈی گل بھی سنو گے؟ آخے جی میں کہا قرآن آیا سی؟ آخے بالکل. تو میں کہا پھر نازل ہونے دا سلسلہ بند بھی ہو گیا ہے؟ آخے ہاں جی. تو میں کہا محفل ہون تائیں ادو کر دینا جدو قرآن آیا سی تو محفل ہون تائیں تو ہر سال خیر آ. وہ کہندے قاری صاحب گل ہے اسی یہ نہیں کہ بھی قرآن ہونا یا 2019 یا 20 دے وچ. میں کہ محفل کا دی ہے؟ آخر یار جدو یہ رات آتی نا سانو پھر آتا چیتا. تو جدو آتا نا چیتا بھی ایس راتی قرآن ہے پھر چڑھتا ہے چاہ. تو جدو چڑھے نا چاہ پھر اسی کرنے
میرے جملے تے ذرا ہاتھ چوک کے بولنا ہے. اور میں کیا خدا تینوں عقل دے یہی تے سمجھاؤں بیٹھا. اور تینوں قرآن آوے تے چیتا رہ گیا. جس رات قرآن نہ لائے 12 ربیع الاول کا چیتا کیوں نہیں رہا؟ توجہ نہیں فرمائی. سنی تو بن کے بولنا یار سبحان اللہ. کیوں نہیں وہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ قرآن آوے تے چیتا رہندا ہے. تے جس رات قرآن والے آئے, اگر میرے حضور نہ ہوندے تے قرآن نے آ جانا سی. انہاں دے صدقے آیا نا جی. تے پھر پہلے تے نبی پاک دی آن دی خوشی کرو بھی ابو حضور تہاڈی آمد کیا بات ہے, آئیے تے قرآن آیا ہے. نہیں توجہ فرمائی. اللہ تعالیٰ بس سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. ذہن دے وچوں سارے سوال نکل جاندے نے جناب. پھر اگلی بات بھی توجہ. ٹھیک ہے جی, تانوں بھی چیتا ہوندا ملاد شریف کل. او یار تسی تے عید کہندے ہو, سال تے عیداں 2 نے, تیسری تے ہے ہی کوئی نہیں. وہ بولو تو صحیح, جواب میں دینا, تسی ڈھلے کیوں پے گئے ہو یار؟ جواب تو میں دینا ہے. 2 عیداں نے, تیسری تے ہے ہی نہیں. میں کہ اس تو بڑا جھوٹ ہی نہیں. جڑا گل کرے ہو علمی یتیم ہے. کیڑا یتیم ہے؟ علمی یتیم. یہ کی مطلب ہوندا ہے؟ میں کہ یہ مطلب ہوندا جنوں الف دی کلی نہ آوے. علمی یتیم ہے. میں ثابت کرنا سال دے اندر کئی عیداں نے, ایک آدھ نہیں ہے, تو 40-50 تو کم ود جانا ہے. یار ہے تو پہلی بار ہی سنیا ہے. پتہ تانوں بھی ہے لیکن چیتا نہیں ہے. چیتا کراواں گا نا آج پکا ہو جائے گا سبق. میں کہا دسو بھائی سنگی جو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا؟ میرے نبی نے فرمایا جمعہ سارے دیہڑیاں دا سردار ہے تے مومناں واسطے عید ہے. کہ میرے نبی کو نہیں فرمایا کہ فرمایا ہے؟ تے میں کہا کیوں بھول گیا ہیں؟ تینوں کنے آکھیا عیداں 2 نے ہوئے؟ ہر جمعہ عید نکلیا پیا ہے. ایک مہینے 4 جمعے بھی ہون نا, سیدھا سیدھا بندہ چوکا مارے تو 12 چوکے 48 بنتے ہیں. لیکن کئی مہینے 5 بھی ہوندے نے. ہاں سال 365 نو 7 نہ ضرب دے کے ویکھ لو, 52 جواب ہے کہ سال دے وچ 52 جمعے ہوندے نے, 52 ٹوٹل. تے ہر جمعہ عید ہے. اس لیے نہیں نبض پھڑکی. میلاد شریف عید کیوں بن گیا؟ ایتھے نبض پھڑک گئی. او شریعت دا نقصان ہو گیا, شرک ہو گیا. اوئے 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 او میں کہ او بس کرو پا جی, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جمعہ عید ہے, 52 جمعے, 2 عیداں ہیں, 54 عیداں برداشت ہو گئیاں. ایک تے دورہ کیوں پیا ہے؟ پھر جی ہوں سادہ جے لوگ نے تو میں ہوں سادہ ہی گلاں کرنیاں نے نا جی. کیوں جی ایک تے دورہ کیوں پہ گیا ہے؟ کو خدا دا خوف کرو یار. نبی دا پورا بھی حیا نہیں سانو, پورا بھی دل چ پیار نہیں ساڈے. اس گل تو پردہ. میں تانوں اے دساں, اے علماء بیٹھے نا, میں ذمہ دار ہاں. صرف عید نہیں, یہ جڑا جمعہ ہے نا, جمعہ صرف عید نہیں. اس تو بھی اگلی گل سن لو. اے جن غریب غربا بیٹھے ہو نا, اے جڑے حج عمرہ نہیں کیتا تے دل چ تمنا رکھ دے ہو. جن علاقے دے امیر اگر کو بیٹھا تے سن لے یار, کسی غریب نو بھی کسی حج عمرے تے کال دے, اودیاں دعاواں لگنگیاں, تیرا کام ہو جائے گا. ہیں کتے دانداں دی بھاج ہوے, کتیاں دی لڑائی ہوے, والی بال ہوے, ٹورنامنٹ ہوے, اوتھے تے 50-50 ہزار دے کے مچھاں نو واٹ دے کے بہ جانا صدر بن کے, کسے نو 50 ہزار دے کے حضور دے روضے تے بٹھا تاکہ سلام پڑھے, تیرا بھی کام ہو جائے. بیٹھے ہو کئی تو کئی بہ گئے ہو, بولو نا ہن تھوڑا جہا پیار دے نال. کہ خدا دا نہ ہے کدی کسی نو حج عمرے تے بھی کر لیا کرو جناب. ساڈے پیسے اے کتیاں گھوڑیاں واسطے ہی نے. تے پھر سانو اے نہ کہنا پوے جداں دے پیسے اوداں دی جان جان ڈے نے. نہیں توجہ فرمائی نہ یارا. اس واسطے علماء فکری ہے, ہر بندہ نہ دی گل کردا ہے تے نہ کوئی سونی سکدا ہے. اس دور چ حق گل کرن والے نو لوگ کوسدے نے. لیکن اسی کی کریے, اسی ہن کھا جو لنگر امام سید کربلا دا بیٹھے ہیں. اسی یہ کھادا ہے تے بے وفائی ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی. جڑی میں گل کردا پیا ذرا توجہ فرمایا جے. گرامی قدر حضرات, میں صرف یہ بات آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا تاکہ فکر پیدا ہو جائے نا, سانو بھی پتہ لگ جائے کہ اصل اسی زندگی کیویں گزارنی. میں تے ایک بات سنا دے ماں. حضرت معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, نائب رسول عطائے رسول فی الہند, سمجھ آئی؟ سیر الاولیاء دے اندر آپ دی یہ بات موجود ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جہنم نو آخنا دھواں کڈ. انہیں کیسا دھواں کرنا, ہر بندے دا سنگ کٹیا جائے گا میدان محشر دے اندر. تے فرمایا پتہ کیڑا بندہ بچے گا؟ حضور دسو. فرمایا جیڑا غریباں دی مدد کردا ہوئے گا. آ گئی نا گل مٹھی ہے. تے جیڑا مظلوماں دی فریاد نو پورا کردا ہوئے گا. تے فرمایا جیڑا بھکھیاں نو روٹیاں کھلاوندا ہوئے گا نا, قیامت والے دن انہوں کچھ بھی نہیں جے ہونا.
اپنے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੁਕਰਮ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਮਾ ਈਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਈਦ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबो सुनो, हुजूर ने तुहाडा किन्ना ख्याल रखा है। तुसी टाइम नाल जुमा पढ़िया करो, तैयारी करके उस दिन कोई काम ना करया करो। सवाब किन्ना? फरमाया इन्नल जुमुअत हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। फरमाया जुमा सिर्फ ईद ही नहीं, गरीबां दा हज है, हज। हाय 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 हाय, मेरे नबी ने कैसा कमाल फरमा छड़िया। जुमा गरीबां दा हज, ये नबी दा कमाल है, जिन्हों जो अता फरमा छड़े। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमक वेख्या लूण अल्लाह दी राह खैरात कर छड़े ना, जिन्नी तौफीक होवे, चुटकी एक मुठ जिन्ना भी, फरमाया अल्लाह दी राह खैरात कर दे, अल्लाह उस बंदे ते राजी हो के पता किन्ना सवाब दिंदा है। सुनी जरा, फिर आवाज भी होनी चाहिए। फरमाया कायनात दे अंदर जिन्ने लूणे खाने पकदे ने, अल्लाह फरिश्तियां नूं फरमांदा इहनूं उहनां दे बराबर सवाब दिओ कि इन्हें मेरी राह च लूण खैरात कीता है, मैं कायनात दे सारे लूणे खाने दा सवाब इहनूं अता फरमा छड़। कित्थे बैठे हो यार, साडा इस्लाम एडा सोहना जे, जुमा पढ़न वाले नूं हज दा सवाब क्यों नहीं दे सकदा? तवज्जो नहीं फरमाई। एडा सोहना साडा इस्लाम है। फरमाया सड़क ते कोई जांदा पे ना, सड़क ते ते ओहदे उत्ते करोड़ा वट्टा अटकल कंडा कोई चीज पई है, सिर्फ इस वास्ते हटा छड़िया है कि यार नंगण वालों नूं तकलीफ ना होवे। ये तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर हदीस है, फरमाया ओने आ राह साफ कर छड़िया, अल्लाह ने ओहदे वास्ते जन्नत वाला रास्ता साफ फरमा छड़िया। साडा इस्लाम एडा सोहना जे, लेकिन हुण तां राह कट कट के राह छोटे हैं। पिछली बारी गड्डी लंघदी, हुण लंघदी कोई नहीं। हाजी मेरी पैली इत्थों ताईं आउंदी है, मैं कहा पुत्तर तेरी पैली इत्थे नहीं, ये तो सिर्फ टुक्कर खाना, तेरी पैली तो कब्रिस्तान है। नहीं तवज्जो फरमाई ना, कईयां नूं समझ आई ते कई पी गए। असल पैली तो साडी कब्रिस्तान दे विच है, ते पता नहीं वो भी लभनी है कि नहीं लभनी, दुआ करया करो लभ जावे। ऐ जे सौलाद वास्ते सारा कुछ कर दिओ ना, कई भैणां भरावां दा हक खा जांदे ने, कई मां बाप दा हक खा जांदे ने, और कई जनाब अली नुक्कर वाले प्लाट दब गए, कईयां कोल चार बदमाश आ गए तो उन्हां गवांढियां दी ज़मीनां ते कब्जा कर लिया, गरीबां नूं तोन कढिया। सुण नबी पाक फरमांदे ने यत्तबिउल मय्यत सलासुन, जदों मैयत कब्रिस्तान अल जावे तीन शैयां पिछे जांदियां ने, मालहू व औलादहू व अमलहू, एक ओदा माल, एक ओदी औलाद, एक ओदा अमल। फरमाया यरजो इसनाने व यबका माहू वाहिदुन, दो चीज़ां हट आउंदियां ने, एक ही नाल रहिंदी है, औलाद भी आ जाती है ते माल भी आ जाता है। मैं कहा जेदे वास्ते हर शै कीता ते जो कीता ओ ते गई आ, ते कबर दे विच नाल रह गया अमल। मैं कहा पुत्रा हुण दस, मालक नूं राजी करने वाले काम करदा पिया या नाराजी वाले काम करदा रहा? इस वास्ते अपने अमल की भी खबर लिया करो। ये मिलाद शरीफ का बड़ा खास हिस्सा जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा होए ना, चंद दिनों तो बाद हजरत हलीमा सादिया आई, तवज्जो है, तो आपने जदों दूध मुबारक पेश फरमाया ना नबी पाक नूं, आपने सज्जे पासे वाला पीता, तो आपने जदों उधर उठा के खब्बे पासे कितना भी पी लो, हुजूर ने मुंह हटा लिया। सुनिया जे मिलाद शरीफ, ये भी मिलाद का हिस्सा है जनाब, यह भी हिस्सा है। फरमाया नहीं, वड्डे होए नबी पाक को पूछा गया, या रसूल अल्लाह भी तुसी एक पासे वाला पीता सी, दूसरे पासे वाला नहीं सी पीता, ਇਹਦਾ मतलब है भी अम्मा हलीमा नूं भी पता कि नबी जानदा है सी। ओ यार चुक के बोल सुन्नी यार की करदा पिया, मलंगा साइड ते हो या बह जा छेती छेती। भाई अम्मा हलीमा नूं भी पता, नबी नूं पता, वरना छोटे बच्चे नूं बंदा पूछ ही नहीं सकदा, तेनूं की पता है। अगे वो नबी पाक ने भी क्या जवाब बता फरमाया, नहीं आके मैनूं तो चेता ही नहीं ना। जवाब सुनिया जे, फरमाया अम्मा मैनू पता सी, इस जुमले ते जिन्नी भी उच्ची सुभान अल्लाह को हक नहीं याद आना। फरमाया अम्मा मैनू पता सी कि मेरा होर भी भरा है जिन्हें दुध पीना, मैं तो लोगों का हक खाना आया सी। ओ बोलो सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ दियां महफिलां च बहन वाले ओ, जे मिलाद कर दियो फिर भैणां भरावां दा हक ना खाओ, ਧੀਆਂ ਦਾ हक ना खाओ। अमूमी तौर पर ਧੀਆਂ ਨੂੰ हक नहीं ना दिता जाता, बल्कि बरादरी के दो बुढ़े स्पैशल होंगे ने, जो तुम मरते नहीं ना उन्नी देर ताईं वो नहीं इस्तेमाल होंगे ने। आ जाओ चाचा जी की होया, फलाना मर गया तो ओदियां ਧੀਆਂ ਨੂੰ मनाओ भी जमीन दे देन भरावां नूं। ये भी लाठी ते एडा ते दा पहुंच जाता, कबर च तेरियां लत्तां लोकां दे हक मरवाउंदा फिरदा, जिन्हां नूं रब ने हक दिते ने। ओ धीओ अल्लाह ने तुहानूं सारा कुछ दिता, तुसीं भरावां नूं दे दो,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਾਈ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਕਈ ਏਡੀ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀਓ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਬੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫੌਤਕੀ ਸ਼ੌਤਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਹਰਾਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अस्सलात, नबी पाक फरमाओ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। राहिमकुमुल्लाह या अहलल बैत, अल्लाह तुहाडे ते मेहरबानी फरमाए ओ मेरी अहले बैत। हुजूर जांदे सन ते सैयदा खलो जांदियां सन, ते जेले सैयदा आउंदियां सन ते हुजूर खड़े हो जांदे सन। कदी धीयां दे घर तू जावें ना, ईद दा चन्न वेख के धी उन्नी खुश नहीं हुंदी जिन्ना प्यो दा चेहरा वेख के खुश हुंदी है। ओए तुसी ते ईदां भी हुण ईजी पैसा कराउणा शुरू कर छड़ियां। आ जालमो की हो गया है हुण? हुण सुनो ना मेरे जुमले, ईदां भी इजी पैसा कराउंदे हो, तुहाडियां ईदां दी भुखी नहीं। ओए उन्हें तो पता नहीं किन्ने दुख बर्दाश्त कीते ने, ओ कहंदी है शाला कोई आवे तो सही। ओ भरावो तुसी भी भैणां दे घर जाया करो, ए मुफ्त दे पीर हुंदे जे। आ पीर हुणी बैठे ने, देख लो, इन्हां नूं कहना पैंदा दुआ करो, सानूं कहना पैंदा दुआ करो। भैणां ऐसे पीर हुंदे ने कहना भी नहीं पैंदा, एवें भरावां वास्ते दुआवां मंगी रखदियां ने जनाब। ऐसे पीर हुंदे ने, फिर नहीं जानते जाया करो। ओ बोलो, हिलो जुलो, चढ़ गए हो खुदा दे बंदे, किथे बैठे हो? धीयां दे घर दा पानी नहीं पींदे। नहीं जी मैं हराम समझता हूं। मैं क्या माशाअल्लाह। इधर मेरी भी गल सुन ना, जे जवाब है तो मैनू दे, नहीं है तो फिक्र कर। एक गिलास पानी दा धी दे घर दा तू हराम समझना नहीं पींदा, ओदे 2 किले दब्बी बैठा है, वो हलाल ने तेरे वास्ते? तमाशे बनाए अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह। ਇਹਦਾ मतलब कुराड़ी तकरीर भी लोग पसंद कर लेंदे ने हैं। मैं समझिया सी भी ये मिठी मिठी तकरीर सुनने वाले ने चुप ही हो गए ने, लेकिन नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है गल विच वजन होवे सही। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। बड़ी जल्दी थोड़ी जान छुट्टण वाली, उची बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। मैं दसदा पिया भी ये भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम दे मिलाद दा हिस्सा जे जिहड़ा मैं तुहानूं सुना रहा। समझ आ रही है ना? अजीदा ने मुकरम खुदा वास्ते ना चीज़ां रखो, लेकिन गल दूर ना चली जाए। फरमाया जुमा ये ईद भी है ते गरीबां दा हज भी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, 54 ईदां ते आ गईयां, 52 जुमे ते 2 ए ते मेरा एक सवाल है छोटा जिहा, ताकि मसला हल ते होवे ना, वाल दी खाल तो लाइए ना आपां। जुमा ईद बनिया क्यों है? सवाल है ना, जुमा ईद बनिया क्यों? हाँ मौलवी साहब गल तेरी सोचने वाली तो है। मैं क्या बहुत ना सोचो, आप हुणे हदीस पढ़ छाड़ने। सुनो जुमा क्यों बनिया ईद। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूछा गया सी, नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बात मौजूद सी। हाँ जी ओ मलंगा, इधर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਮਲੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਸ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ? ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। अपने पैसे नेक काम ते लाया करो, नेक काम ते। गिरामी कदर हज़रात जरा तवज्जो फरमाना। बैठे हो कि चले गए हो? फिर सुभान अल्लाह उची फरमाओ ना, चंगियां गल्लां सुन के बंदे परेशान हो जाते हैं। अजीजो जुमा ईद क्यों बनया है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनना जे समझ आवे तो फिर एक बार आवाज आवे भी कारी इकराम भी समझे भी साडी महफिल दे बंदे जागदे बैठे ने, मैं भी समझा। फरमाया इस वास्ते फीहे खुलिका आदम व फीहे खुबिदा। फरमाया इसे दिन हजरत आदम पैदा होए, इसे दिन वफात हुई, अल्लाह ने ईद बना छड़िया।
میں کیا سونا کیتا جس دن بابا آدم آوے او عید ہے، جس دن سب نبیاں دا امام آوے او عید کیوں نہ ہوئے؟ کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں عید کہاں سے ہے؟ اور میں کہا جاؤ پراں، ٹائم بہت تھوڑا اور آن لگے ساڑھے نال بھائی صاحب سن راستہ بول گیا سی، پتہ نہیں وہ کدھر دی ہو کے اینو آئے ہیں، کو 10 منٹ ہور لاؤندا تے ہور چس آؤندی۔ اجے لاؤنے نے جناب؟ اچھا ٹائم بتا دیں مجھے، 4:30 بالکل تہاڈی بڑی جلدی میں جان چھڑ دیاں گا، لیکن برداشت کرو گے تھوڑا جہا؟ آواز مٹھی ہو گئی، تھوڑے جہا تکڑے ہو یار، سبحان اللہ تے فرماؤ نا۔ عزیزان مکرم، اے اصل مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے آن دا دن عید کیوں نہیں یار؟ عید ساریاں تو وڈی ہو ہے۔ ادھر دیکھا جی، میں نے ایک بزرگ نو پوچھا گیا بھی لوگ عید نہیں مانتے انہوں 12 ربیع الاول نو، تو آپ نے فرمایا یار انہوں نے جا کے میری طرفوں پوچھا جے، ادھر سنیا جے، میری طرفوں پوچھا جے اگر نبی پاک نہ ہوندے تا چھوٹی وڈی عید ہونی سی؟ آگے جی نہیں، تو فرمایا انہوں کہے عقل نو ہاتھ مار جے دے صدقے ساریاں آئیاں، وہ دی آمد دے دن تو کہنا عید کو نہیں، تینوں عقل ہے؟ آپ پہ جے سیانے کہندے نے ساڈی او شاہی چنگ والی بولی دے وچ کہندے نے جے حلال دی ٹاکی ہوئی نا لگی، ہائے 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 ہائے، ہن وچوں بابے تھوڑے جے مسکرائے نے بھی آ پیور دیسی گل کیتی ہے۔ میں کہا جے حلال دی ٹاکی ہوئی نا لگی تے مسئلہ اوتھے سمجھ آ جانا ہے۔ او بندگان خدا تانوں کی پتہ ہے تاجدار مدینہ دی آمد ہی تے کائنات تو سب تے وڈی عید دا دن ہے۔ آپ نو پتہ ہے جس دن نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے سن تو پھر رب نے انتظام کی پتہ ہے آپ نو؟ اجازت ہوئے تو سنا نہ دے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام جس دن جلوہ گر، ادھر ویکھے نے گل بڑی سوادی آ گئی ہے، فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا، اللہ نے فرشتوں نو فرمایا یا ایھا الملائکہ، اے میرے فرشتے ہو جی باری تعالی، فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھولو۔ فرشتیاں فرمایا باری تعالی کھول گئے۔ میری طرف دیکھیں ایک مسئلہ بھی حل کر لیں، اے دا مطلب ہے بھی اسمان تے بوئے ہیں، اے دا مطلب ہے بھی اسمان تے بوئے۔ اے مولانا یہ بات بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہہ جی اگلا مہینہ ہونے والا جناب معراج شریف دا، میں تنوں ایک چیز دے کے جانا چاہنا، پتہ نہیں معراج شریف چکر لگے یا نہ لگے نیڑے تیڑے دا بھی، لیکن گل تو سن لو۔ بس کہتے نبی پاک معراج پہ نہیں گئے، میں کہا کیوں بھائی؟ کہتے آسمان کے اندر تو کوئی سوراخ نہیں، میں کہا تو کلا مورا لبی جانا اتنے بوئے نہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اس سے بھی اگلی بات بتاؤں آپ کو، اے کروڑ لالیسن شہر او دے ارلے پاسے تے فتح پور تو پارلے پاسے درمیان دے وچ ایک آستانہ ہے سواگ شریف، خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ، اتنے کامل ولی سن، اپنے چہرے تے چادر رکھ دے سن، جے دی نظر پہ جاندی سی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیندا سی۔ آپ تے ایک باری انہاں کیس بھی کر چھڑیا کہ جناب علی جادو کر کے کلمہ پڑھاؤندے نے، آپ نے فرمایا میں تے نہیں کردا، جج نے آ کے تانوں آنا پینا ہے، فرمایا جے میں آ گیا تے تینوں میرے نال آنا پینا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے۔ ایسے کامل اصلی مرشد ہوتے ہیں۔ وہ جدو گئے انہیں آکھیا جی مینوں پتہ لگا تسی تنگی کلمہ پڑھاؤندے ہو۔ آپ نے چہرے تو چادر ہٹائی نا، تو آپ نے انج کر کے سامنے بندے فرمایا اوے دیکھو آج ان کو سارے کلمہ، فرمایا تینوں میں پڑھایا، 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 سارے کلمہ پڑھ کے فرمایا دسو میں پڑھایا؟ آکھے نہیں اسی تو تانوں ویکھیا ہی ہے۔ اے شان سی اس بزرگ دی۔ آپ فرما رہے نے تقریر، توجہ ہے؟ ہلو جلو تسی سیری لائی جاندے ہو۔ آپ کر رہے سن تقریر کہ حضور تقریر ہوئے میلاد شریف تے، شاہ جی وہ جدو تقریر مکمل ہو گئی ایک بندہ کہنا جی میرا ایک سوال ہے، فرمایا ہجے بھی رہندا ہی؟ کئی ہوندے نے نا ہجے بھی رہندا ہی؟ کہندا ہاں جی۔ اجی نبی پاک آسمانوں سے پار کیسے گئے تو کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا اچھا جی تو نہیں کھلوندا تینوں میں ہن دسنا۔ آپ مسجد چ بیٹھے سن نا، آپ انج کر کے اٹھے تے محراب دے وچ وڑ گئے تے کندھوں پار ٹپ گئے۔ آواز مٹھی ہے، ایک باری ٹکر حلال کرو ہاتھ چوک کے ذرا پیار دے۔ اینج کندھوں پار ٹپ گیا تے پھر اندر واڑا ہے، نہ کندھ پاٹی نہ مورا، اینج دی اکھاں پاٹیاں رہ گئیاں۔ آ فرمایا میں چبلا نہ ماریا کرو، آ ننگن ٹپن والا کام تو اسی کر لینے تو پھر اللہ دے یار سارا۔ ہائے ہائے ہائے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔
آپ کو جزائے خیر. کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گرامی قدر حضرات بولو تو صحیح نا سبحان اللہ محبت کے ساتھ. انہاں کہ ننگن ڈپن والے کام تے اسی کر لینے ہاں تے جدو 14 صدیاں تو بعد غلام دا یہ حال ہے تے دس نا پھر ساڈے آقا دا عالم کی ہوئے گا. توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. عزیزو میں عرض آپ کی خدمت دے اندر ایک کر رہا آسمان دے فرما دروازے کھول دیو. ہن اے حضور دا میلاد ہے او انتظام جڑا رب نے کروایا. ساڈا انتظام ویکھ کے لوگ کہندے نے بلے بلے پنڈ والے کمال کر چھڈی کاری کرام نے چس کرا چھڈی. یار اللہ دا انتظام بھی ویکھ. آسماناں دے دروازے کھول دیو فرمایا کھل گئے. افتحوا ابواب الجنان فرمایا جنت دے دروازے کھول دیو فرمایا کھل گئے. اس تو بعد کی فرمایا ادھر سنیا جائے جملہ فرمایا اغلقوا ابواب الجہنم فرمایا جہنم دے دروازے بند کرو. اجے نہیں فرمایا جہنم دے دروازے بند کرو فرمایا بند ہو گئے. فرمایا جنت رو سجاؤ یا اللہ سج گئی. فرمایا اوزنا لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا فرمایا کائنات دی عورتاں واسطے میرا حکم جاری کر دیو کسے عورت دے ہاں بیٹی نہ پیدا ہوئے بیٹا ہوئے. کیوں؟ فرمایا اس واسطے لکرامت ولادت محمد اج میرے مصطفیٰ دا میلاد ہے. اچھی بولو. اسی لنگر دیاں 4 دینگا پکاریے اے کیوں ونڈیا ہے؟ رب نے تو پتر ونڈے سن. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میلاد اقدس تھے. اے اللہ نے انتظامات فرمائے. اور پھر اتھے ہی نہیں ادھر بھی دیکھنا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا مرت وحوش المشرق الى المغرب والمغرب الى المشرق قذاف البحار. فرمایا مشرق والے جانور مغرب وال بھج پے تے مغرب والے مشرق وال ایداں ہی پرندے ایداں ہی مچھلیاں آپس وچ جدوں ملاقات ہوئی نا او کہندے تسی کدھر اگلے کہندے تسی کدھر آکھے اسی تے آئے مبارک دین. او کہنا اسی آئے مبارک دین. آکھے کادی آکھے حضور آ گئے. چن میرا جملہ سنی جملہ کئیاں نو ہاضمہ خراب ہوئے تو نہیں پچا سکتا جے صحیح ہوئے تو سواد آ جائے گا. اور میں کیا جانور نو سمجھ آ گئی یہ میلادیو جانورہ تینوں کیوں نہیں آئی؟ گلاں کر دے ہو نبی پاک دے میلاد دا مہینہ ہوئے تینوں تو پھول کے ایڈا ہو جانا چاہیے. او میرے آقا آئے نے او میرے سائیں دے آن دا مہینہ آیا ہے. اس طرح بندے نو خوش ہو جانا چاہیے. انہاں دے آئیں ہی تو ساڈے تے کرم ہوئے نے. توجہ نہیں فرما رہے. آواز آہستہ ہو رہی ہے آپ حضرات کی. بولیے ذرا سبحان اللہ. عزیزان مکرم میں بالکل بات کو اختتامی لمحات میں داخل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اے نہیں سبق یاد رکھ لو نا تو مکدا ہی نہیں. ہاں میں نے شعر و شاعری نہیں نہ کی اور میں کردا بھی نہیں. تسی مینوں انٹرنیٹ تے سن کے ویکھ لو. مینوں شعر و شاعری آوندی کوئی نہیں. ہاں کبھی کبھار نعت میرا پڑھنا شوق ہے تلاوت شوق ہے. اصل تقریر جڑی ہوندی ہے انجا جناب نعتاں پڑھ کے سنن. نعت خانہ نو کیوں سدیا سی؟ سمجھ رہے میرا ایک اپنا مزاج ہے. لیکن کئی کہندے نے سورے چس ہوندی ہے. میں کہا چساں ہی لئی رکھیں. نہیں توجہ فرمائی. تھوڑا سا علم کی بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میلاد کرتے کیوں. کیوں جی سنگیو کو دل ٹھریا کہ کوئی نہ ٹھریا؟ بولو ذرا. مزہ آیا تے آؤ ذرا اگلی بات بھی سناواں تے پھر تہاڈی جان چھڈیے. اسی بھی جتھے اگلے سنگی انتظار تے بیٹھے نے گجرات چل کے انہاں نو سبق سنائیے تے تہاڈیاں دعاواں لے کے جائیے. گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے گا ذرا. عزیزو نبی رحمت شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد یہ صرف اور صرف سن لو اسی نہیں مناندے. کائنات دے اندر جتنے بھی غیرت مند احباب نے وہ نبی پاک علیہ السلام دا میلاد کرتے. بلکہ حضور دے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ نو ذرا سنیا جائے. ادھر ویکھے جی آپ بیٹھے سن صحابہ کرام مسجد نبی اور یہ حدیث پتہ کنے روایت فرمائی ہے؟ ادھر دیکھنا ذرا. حدیث روایت فرمائیے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی کاتب وحی نبی پاک علیہ السلام دے گھر انہاں دی سکی بہن حضرت ام حبیبہ ہے. او صحابی دا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کئی بندے آج کل ایداں دے گندے آنڈے پیدا ہو گئے نے جڑے حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے نا ٹھڑ چ درد اٹھ دیے. جے دے ٹھڑ چ درد اٹھو ساڈا نہیں. یاد رکھ لو بالکل وہ ساڈا نہیں. حضور دے صحابی نے بالکل اپنی زباناں بند رکھو. تواڈے گھر ماں پیو لڑ پن تسی کدی گل نہیں کیتی جرت نہیں کردے. ساڈے بزرگ نے اسلام دے بزرگاں دا حیا کنے کرنا گھر دے بزرگاں دا حیا تے کر لینا ہے.
وقت ہوں تو میں اس سے گل کردا، لیکن جنہیں اپنی قبر کالی کرنی ہے بالکل انہوں کے خلاف بکواس کرے، تو جیڑا چاہتا ہے کہ یار میں ایمان سلامت لے جا، چپ کر کے اپنے بزرگاں دے بارے کدی غلط گل نہ کریا کرو۔ اور رہ گئی اہل بیت دی شان، او سنی ماں دا بچہ ہی نہیں جڑا اہل بیت دی شان نہ بیان کر سکے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل وہ شان عطا فرمائی، فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھلوتا ہوئے، نماز پڑھدا کھلوتا ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے، اوتھے ہی مر جائے، فرمایا اگر دل وچ میری آل دا پیار نہ ہوئے کدی جنت دے وچ نہیں جائے گا۔ مینوں ایک بندہ کہنا کیوں؟ میں کہا جنت دے مالکاں نال پنگا لیندا تے پھر جنت چ جاندا ہے؟ جنت چ جانا تے پہلو جنت دے مالکاں نال پیار کر، پہلو حضور دی آل دا پیار اپنے دل دے وچ رکھ۔ آواز کمزور نہ کرو، بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے نال۔ ادھر ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات نو کھول کے اے سن لو، حدیث پاک عقیدہ ہے، بالکل اسی نہ بے ادبی کرنی ہے نہ کسی نو کرن دینی ہے۔ اگر کوئی کرے نہ وہ ساڈا مولوی ہے، نہ وہ ساڈا پیر ہے، نہ وہ ساڈا نقیب ہے، نہ وہ ساڈا نعت خان ہے۔ سانو ادب والے بندے چاہیے نے، بندے دے پتر چاہیے نے۔ میرے نبی نے فرمایا کنز المال من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و احبابی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا علی محبتهم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی۔ حدیث مصطفیٰ تے شیراں تو زیادہ بولیا کرو، بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ فرمایا جس ادھر سننا ذرا، فرمایا جس بندے نے میرے نال پیار کیتا، حدیث دا مول پائیں جے سمجھ آوے تا، فرمایا جے نے میرے نال پیار کیتا، میرے صحابہ دے نال پیار کیتا، میری اہل بیت دے نال پیار کیتا، اور میرے اولیاء دے نال بھی پیار کیتا، اور ساری زندگی کسی دا مخالف نہیں ہویا، ساری زندگی کسی دے خلاف تقریراں نہیں کیتیاں، بغض نہ رکھیا، جملہ سنیا جے، فرمایا اے جڑا ساریاں نال پیار کرے، اوے قیامت والے دن جتھے میں ہونا ہے اوتھے ساڈے نال پیار کرن والے نے ہونا ہے۔ اب تو بولو سبحان اللہ محبت کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے نبی پاک دی آل، یہ ہے نبی پاک دی اصحاب، یہ ہے اولیاء کاملین، جہاں انہاں سب دا ادب کرے گا۔ حضور فرماندے نے قیامت والے دن جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی پیار کرن والے نے بھی ہونا ہے۔ جناب اس بات نو کدی محسوس تو فرماؤ نا، اسی سنی ہیں، سانو چاہیے کسی دی بے ادبی نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ اگر کوئی کرے وہ ساڈا، ہاتھ کھڑے کر کے ساڈا، بس اللہ اللہ خیر سے توجہ ہے۔ ہوں آ جاؤ حدیث، آخری حدیث ہے، حدیث روایت فرمائی جی اللہ خوش رکھے۔ میں تھوڑے مزاج ویکھ رہا، میں شام تک لگا رہا تو کوئی ایسی گل نہیں، آپ کے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ لنگر بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، پتہ نہیں ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ بہرحال ہمارا ضرور کر رہا ہے۔ توجہ ہے، ذرا ترکڑے ہو کے بھائی بہو نہ موڑ، تو گال بھی سنائیے۔ ہاں ادھر دیکھیے گا ذرا، حضرت امیر معاویہ آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ السلام نکلے اپنے گھر مبارک سے اور مسجد کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور آ کے دیکھا نا تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، فرمایا حضور کے صحابی کچھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے آ کے پوچھا، فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ما اجلسکم، اے لفظ نے فرمایا آج کادا جلسہ ہے۔ اگر یہ جلسے دا نہیں ترجمہ تو میں نہ گل کر، میں نے ایک بندہ کہنا نہیں یہ مانا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں کہا تسی جلسے چ الٹ بائیاں لاؤندے ہو، الو دا پٹھا گل پٹھے پاسے لے جانی ہے، جلسے چ الٹ بائیاں لاؤندے ہو کہ نہیں، تو میں کہا پھر آج لاسکم دا جلسہ ترجمہ کر لے، مرن کیوں لگے ہیں؟ او یار بولو تو صحیح سنی بن کے یار، کیوں جی سیدھی جی گل ہے، ایویں جناب نویں پاسے گل نوں گھما کے لے جاندے نے۔ کادا جلسہ ہے؟ ہن نا اس تو پہلو ایک گل سنو، اللہ نے جبرائیل نو کل کے نا نبی پاک نو ساری گل دس چھڑی بھی تیرے صحابی کردے کی بیٹھے، ساری گل دس چھڑی سی۔ یہ مسلم دے اندر بھی حدیث ہے، نسائی دے اندر بھی حدیث ہے، فقیر ذمہ دار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو ساری گل آپ نے پھر فرمایا کادا جلسہ ہے؟ انہوں نے پتہ کی آکھیا، ادھر ویکھیا جی، کہتے ہیں جلسنا ان نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا یا رسول اللہ۔ ترجمہ سنیا جی صلی اللہ علیہ وسلم، کہندے نے یا رسول اللہ اسی اس واسطے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ دا شکر ادا کریے۔ فرمایا کادے واسطے؟ دو گلاں تے، ایک تو اللہ نے دین بڑا سونا دیتا ہے، تے دوسرا تسی ساڈے آل آئے ہو۔ دسو بھئی آنا حضور دا میلاد ہے کہ نہیں؟ صحیح دسو مینوں، تسی تشریف لے آئے ہو، تسی ساڈے اندر جلوہ گر ہو، تہاڈی جلوہ گری تے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے۔
او ادا کرن تے صحیح ہے اسی ادا کریے تے شرک دا فتوی لگ نہ سونے اینج نہ کر دو نمبریاں نہیں ڈنڈی نہیں تو ڈنڈا ڈنڈی نہیں مارنی. اب آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل پاک پہلو ہی دس گیا سن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذاک فرمایا قسم چک دیو کہ تہاڈا ایہی جلسہ ہے. لفظ موجود نے حالانکہ پتہ ہوئے تو بندہ قسم چکواندا ہی نہیں. صحابہ کرام نے بھی کمال کر چھڑیا کہندے نے اللہم اجلسنا الا ذاک حضور اللہ دی قسمیں ایہی موضوع سی انہاں بھی قسم چک چھڑی. اگلی گل بھی سنیا جے میرے کریم سننا ہائے 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 کمال. آپ نے فرمایا اے جڑی میں تواڈے کول قسم چکوائی ہے نا لم استحلف لکم تہمتا لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. ترجمہ سنیا جے فرمایا میں قسم اس واسطے نہیں چکوائی کہ مینوں تواڈے تے شک ہے یا تسی جھوٹ بول دے ہو نہ نہ فرمایا شک تو مینوں ویسے نہیں ہو سکتا مینوں تو جبرائیل گیا دس. آئے ہائے ہن آخری جملہ تے ذرا چس نال بولنا ہے. یا رسول اللہ قسم کیوں چکوائی فرمایا اس واسطے کہ اللہ تعالی فرشتیاں دے سامنے میرے انہاں غلاماں تے خوش ہو رہا ہے جڑے میرے آن تے میرے جمن تے میرے میلاد تے خوش بیٹھے نے. میں دسنا چاہنا کوئی اور محفل قبول ہووے نہ ہووے میرے میلاد والی محفل قبول ہی قبول ہے. نبی پاک کا جشن رج رج کے منایا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے.